Kani nga solusyon pakitahatag lang og solusyon sa mga problema dito sa mga tagbalay. Masulbad ang ilang problema sa dugayng panahon. Kani siya nabilong ni sa flood control. So dili na ta manag-ing sa uban nga naay mga project. Kani kad naay uban nga na mga project nga gihimo, wala may moagi nga tubig. Kani kusog nga baha bisan unsa nga ulan ani gid sila kadong mo ni ang dapat ani dak-an laparan bisag dili lawom laparan lang. Laparan lang yun Inatunta nga inyo ning tagaan og panahon, labi na panahon sa mga bagyo. Saon man dili man arang perting gamayang imbornal. Ya perting lapara tong lugar ato gabaha. So mga opisyalis sa atong lungsod, paki-request lang sa mga DPWH nga matagaan ni og panahon nila. Kay luoy kayo to si manang ato nga permi nang maglunok ng ilang balay ato. Liman ka na mindset ba mindset ato lang gyud nga tinabangay lang gyud ta total ato man ang buhis buhis man na sa katawhan, dili man na ingon sa kagalingong bulsa ninyo. So ato lang yung tagaan lang panahon nga problema ug kinsa katong maayong kasing-kasing nga magiloy-on, ikaw ang hero, ikaw ang